लोक महोत्सव तथा गणपर्व चैती 2025 गुडारी ब्लॉक स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव चैती महाआडंबर पालित हो जाइछि। गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तथा चैती अध्यक्ष सुश्री सुस्मिता बेहेरा अध्यक्षतार एवं समिति अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी सबरଙ୍କ सभापतित्व मुख्य अतिथि भाव मान्यवर गुणपुर विधायक श्री सत्यजित गमांग जोग देइथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव समिति उपाध्यक्ष विश्वनाथ सबर, परिषद अध्यक्षा सुश्री शर्मिता सबर, जिला परिषद सभ्य पतिक रास्का, तहसीलदार सुश्री एस नेहलता, निर्वाही अधिकारी प्रसन्न कुमार पाढ़ी, भारप्राप्त थाना अधिकारी श्रीमती समर्पिता स्वाई, एमपी प्रतिनिधि शासनपुरी मीनकेश बाबू, सहायक निर्वाही जंत्री श्रीमती सुस्मिता सबर, भारप्राप्त सीडीपी अरुंधति गोरडिया, जिला लोककला और संस्कृति विभाग उपसभापति संतोष कुमार बछा मंचासीन थे। गुडारी ब्लॉक प्रशासन और परिषद तरफ आयोजित कार्यक्रम अवसर में स्थानीय पवित्र त्रिवेणी संगम वंशधारा नदी पुष्कर घाटरे रीतिनीति सहकारे आचार्य मुनानंद पौरोहित्य वैदिक रीति पूजार्चना सहकारे गंगा आह्वान सह माँ भंडार घरणी मंदिर रे कांडाकुटी बेजू पूजा पद्धति पूर्ण कलश को पूजार्चना, आज्ञामाल बेजू नाच, प्रहलाद नाच, संकीर्तन मंडली, सांस्कृतिक नाच सहित गुडारी प्रशासन समस्त विभागीय अधिकारी, स्वयं सहायक गोष्ठी, जनसाधारण समावेश शिशु विकास प्रकल्प प्रयास और प्रचेषा विशाल जनसमावेश कलश शोभायात्रा गुडारी सहर को आंदोलित करता। चैती कलश को नया बस स्टाण्ड स्थित अस्थायी चैती मंडप में स्थापन कर कर्ता भाव बीडीओ सुश्री बेहेरा द्वारा पूजार्चना समापन कर मध्याह्न भोजन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चैती मंडप दुलुकी थिला। सांस्कृतिक उत्सव चैती 2025 उपलक्षे ब्लॉक स्तर में विभिन्न क्षेत्र में क्रीड़ा प्रतियोगिता मान गत 7/12/2025 ठारू 10/12/2025 पर्यंत अनुष्ठित होता। एसहित शुक्रवार दिन ब्लॉक स्तरीय ऐतिह्य, लोककला, संस्कृति और परंपरा को नहीं चैती मंडप में प्रदर्शित होता। तत्सहित चैती 2025 उपलक्षे स्थानीय विभागीय तरफ 14 गोटी स्टल प्रदर्शित होता। अतिथि मानक गहन में मान्यवर गुणपुर विधायक श्री सत्यजित गमांग जोगदे फिता काटी स्टल गुड़िकर शुभ उद्घाटन करने सहित कर्मकर्ता मानक सह भाव परखिथिले। सेहीपरि मान्यवर विधायक द्वारा अतिथि मानक गहन में चैती मंच जगन्नाथ प्रतिछवि प्रदीप प्रज्वलन सहकारे कृति प्रतियोगी समेत अंशग्रहणकारी निमंते पुरस्कार वितरण सभार शुभारंभ होता। सभारे विधायक गमांग आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा को उज्जीवित करने आगामी योजना और प्रयास जारी रहिबो बोली निजर अभिभाषण रे आलोकपात करथिले। मंच रे कला, संस्कृति और परंपरा समेत प्रशासनिक क्षेत्र में सुशासक, कर्मचारी और सांबादिक मानक मध्य प्रमाणपत्र, ट्रॉफी सह उपढौकन दे सम्मानित करथिले। कार्यक्रम को पंचायत समिति परिचालना करथिबा बेले समितिर समस्त कर्मचारी, कर्मकर्ता सहयोग करथिले। कार्यक्रम में प्रधान शिक्षक दिलीप कुमार चौधरी, मिशन शक्ति बीपीसी सुनील कुमार मिश्र एवं श्रीमती भवानी पंडा मंच परिचालना करथिले। चैती उद्यापन उत्सव में स्थानीय ब्लॉक प्रशासन क्षेत्र में चैती मंच दुलुकी थिला। जिला कला संस्कृति संघ उपसभापति चलित वर्ष प्रतिवर्ष भली आम चैती लोक महोत्सव 2025 महा धूमधाम रे प्रति ब्लॉक रे पालित हो जाउची। एई क्रम रे आज गुडारी ब्लॉक रे पालित होइतिला। आज मो एई अंचल को आसी आ मते स्थानीय कलाकार मान को देखि बहुत खुशी लागिला जे कलाकार माने तांकर कला प्रदर्शन करी आंचलिक भाषा, कला, संस्कृति प्रचार करछन्ती। यास ब्लॉक प्रशासन मध्य विभिन्न कलाकार को नहीं एक सुंदर कार्यक्रम कर ब्लॉक प्रशासन को धन्यवाद। विभिन्न ब्लॉक विभिन्न जगार कलाकार सचेतन भाव आउ प्रशासन दृष्टि न पड़ा सब किसी जगार व्यतिक्रम देखा गोटे जगह आम कलाकार अनुरोध कर
ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ସମାଜରେ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏହା କେମିତି ସେମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ସୁଦୂର ଆମ କଳା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେବ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାରଟିଏ ବଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ବି ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ରହିଛି କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବଶେଷରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଚେତନ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଳାକାରଟି ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚୈତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚୈତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଚୈତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏ ଚୈତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ନାଚ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଏଥିରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଦେଶ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଥିରେ ନା ଧର୍ମ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଏକାକି ଆମର ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ। ଏହାର ଆମର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାରମାନେ ମିଶିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ହେଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଛନ୍ତି DWମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର କଳାକାର ଭତ୍ତା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ତାର ସୁବିଧା କରାଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଆଜି 2025 ଚୈତି ପର୍ବ ଆମର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଗୁଡ଼ାରୀ ବାସିନ୍ଦା ମିଡ଼ିଆ ଆମର ସବୁ ନିୟର ବାଇ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୁରା ହେଲା। ତାପରେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଆମର ଗୁଡ଼ାରୀରେ ଚୈତିଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛେ, ତ ସେମିତି ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଉ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ରିଭାଇଭ୍ ହେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରସାଦ ଲିମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।